шикоят мекарданд, ба онҳо писанд набуд. Мехостанд дарҳол аз рафт гиранд. Мехостанд ки дар касса ҳам ба мизоҷон хеле зуд хизмат расонанд. Корҳо бо суръат бошад. мехостанд ки ҳамаш хеле зуд бошад, яъне дароянду бароянд бемонеанд. аҷиб аст, охир чӣ тавр дар бозори масолеҳи сохтмон одамон бозичаҳо мехаранд? ва бо шарофати бардоштани нархи иҷора ман биноеро харидам. ҳамин ки нархи иҷораро мебардоштанд, ман маҷбур мешудам ки биноеро барои харидан кобам ва ба иҷора дигар пул надиҳам. тиҷоратам инкишоф меёфт, вале ман идоракунии онро намедонистам, наметавонистам. ман бе ягон рӯзи истироҳатӣ кор мекардам. ягон рӯз ба мағозаам наомада наметавонистам. вақте шумо борро дар анбор нигоҳ доред, онро танҳо мушҳо мебинанд. рафта кӯҳна мешавад, мизоҷ намебинад. як бизнес модел баъд онро мекушоӣ, нусхабардорӣ мекунӣ, мемонӣ ва тамом. ин ба кӯдак кӯмаки зиёд мекунад то фикронии фаровонияш пайдо шавад. бале бояд мизоҷи худро гӯш кунӣ ки ӯ чӣ мехоҳад. ин хеле муҳим аст. бояд гӯш кунӣ, нависӣ, аҳамият диҳӣ. бо мизоҷ ҳар чӣ қадар бисёртар гап занӣ, ҳамон қадар ӯро беҳтар мефаҳмӣ. мо бозичаҳоро намефурӯшем, мо ба кӯдакон хурсандӣ мебахшем. шаҳри Павлодар дар қисмати шимолии Қазоқистон ҷойгир аст. аҳолияш 386 000 нафар. Павлодар бо корхонаҳои бешумори саноати вазнинаш машҳур аст, ба монанди корхонаҳои мошинсозӣ, коркарди нафт ва металлургия. салом бинандагони азиз, шогирдони муҳтарам, ман ҳоло дар Павлодар қарор дорам ва мехоҳам шуморо бо яке аз беҳтарин шогирдонам шинос кунам. марҳамат, ин кас Иван аз шаҳри Павлодар, Антошка бренди уст. иван соли 2012 бори аввал ба тренинги ман ба Алмато омада буд. Дар мошина, дар Казбек бо 8 одам, дуруст? Дар Казбек, бале. Ҳамаашон як ҷоя омада буданд. Баъд соли 2013 ман ба инҷо омадам ва ӯ дар консултатсияи ман бо ҳамсараш Александра буд ва онҳо ба Истиқбол ба мастер-классҳои мо соли 2013 рафтанд. Давоми 21 рӯз ва баъди он боз дар омӯзиши фардии мо низ буд. Мо чӣ қадаре ки тавонистем ӯро дастгирӣ кардем, кӯмак намудем ва шукри Худо ки он самара ва натиҷаи хубе дод. Ман Иван Макарович ҳастам. тавре ки Саид Раҷабович гуфтанд, ман бо ҳамсарам ширкати Антошкаро таъсис додам. якчанд мағозаҳои кӯдакона, супермаркетҳои бачагона Антошка. Ту пеш аз ин бо чӣ кор машғул будӣ? Ман бо сохтмон машғул будам, дар сохтмон кор мекардам. дар ширкати Матив. дар Павлодар ва ё дар дигар ҷо? Корро дар Остона сар кардам ва баъд ба Павлодар омадам, ба филиали он. баъд ширкат банкрот шуд, муфлис шуд ва ман бояд фикр мекардам ки бо чӣ машғул шавам. Ман кӯдакони хурдсол доштам. Ба онҳо бозичаҳо намерасиданд ва мо фаҳмидем ки бозичаҳо ба аксари оилаҳо дар коранд. Чизу чора бисёр буду, бозичаҳо кам. Хулос ҳамин хел мо тиҷорати бозичаҳоро сар кардем. бар замин хоҳарам низ бо ҳамин тиҷорат машғул буд ва ӯ гуфт ки биёед ман ба шумо кӯмак мекунам ки боро аз куҷо гирифтан мумкин аст. Ба мо роҳҳояшро нишон дод ва мо оҳиста сар кардем. Дар аввал ман дар Байтерек шӯъбаи хурдака кушодам. Он дар он ҷо қарор дорад. ана Байтерек? бале, ана дар ҳамон ҷо Байтерек аст ва дар паси он пештар анборҳо буданд. мо дар анаин бинои рақами 72 зиндагӣ мекардем, дар бинои кӯҳна ва мо дар он ҷо дар як макони хеле хурд дар 70 квадрат мағозаи бозичаҳо кушодем. дӯстони азиз, дар ёд дорам ки омадам. ман ба Павлодар омадам. дар ин ҷо маркази савдои Байтерек аст. дар паси он бозори масолеҳи сохтмон ҳаст ва Иван маро оварду тиҷораташро нишон дод. ба фикрам ҳаҷми мағоза тахминан 70 квадрат буд, дуруст? 70 квадрат. 70 квадрат буд. ва диққат кунед, ӯ ба ман нишон дод, вале ман ҳайрон шудам. Он бозори масолеҳи сохтмон буд ва мағозаи бозичаҳо он дар паси маркази савдо буд, дар паси маркази савдои Байтерек. одамоне ки пеши Иван барои бозича мерафтанд, онҳо аз байни бозори масолеҳи сохтмон мегузаштанд, ба бозори масолеҳи сохтмон медаромаданд. он ҷо велосипедҳо меистоданд ва ғайра. ман дар ҳайрат будам, аҷиб аст, охир чӣ тавр дар бозори масолеҳи сохтмон одамон бозичаҳо мехаранд. ҳамон вақт ба фикрам ту тахминан 6 моҳ дар ҳамин ҷо кор мекардӣ ва ё аз ин бештар кор кардӣ? аз соли 2008 сар карда мо он ҷоро кушодем. айнан вақти буҳрон буд, вале мо ҳамон вақт намедонистем ки ин буҳрон аст, кризис. агар медонистем шояд ки намекушодем. азбаски намедонистем, намефаҳмидем, ҳамин хел мағоза кушодем ва тамом. бале. ва диққат кунед дӯстон, мағозаи ӯ тахминан 70 квадрат буд. дар бозори масолеҳи сохтмон мағозаи бозичаҳо, вале боз ҳам аҷибтараш
انبارهای تو کلان بودن. در یاد دارم تو با من 2 انبار کلان را نشان داده بودی. میدونید من یک مغازه و 5 انبار داشتم. یک مغازه و 5 انبار. این را لطفاً در یاد گیرید چون که خیلی مهم است. یک مغازه و 5 انبار. بله در یک انبار بارهایت را نگاه می‌داشتی، در انبار دوم تو بازیچه ها را جمع و گیر می‌کردی، باز تعمیر هم می‌کردی. جمع و گیر کردن، نگاه داشتن و غیره. در یاد دارم که بعد من و تو به یک انبارت رفتیم. در آنجا خلطه‌های کلانی بودند. من از تو پرسیدم اینها چیستند؟ تو گفته بودی که اینها بارهای کم خریدارند در همینجا ایستادن و مانند توپ و دیگر بازیچه‌ها. من پرسیدم که کی باز ایستادن؟ گفتی که بیش از 2 سال باز ایستادن. من این را تا حال در یاد دارم. من همین خیلی دوستان گفتن ممکن است که شناسایی ما و آموزش درس ها همینطور آغاز شدن. ایوان چی باعث شد و پیش ما برای خواندن آمدی؟ سببش در آن بود که من آهسته آهسته انکشاف یافتن و پیش رفتن را سر کرده بودم. تجارتم انکشاف می‌یافت ولی من اداره کنی آن را نمی‌دانستم، نمی‌توانستم. می‌دونید من دانشی خیلی کم داشتم. آخر من در هیچ جا نخوانده بودم، نه صاحبکاری، نه تجارت، نه دیگر چیزا. یگان کتاب نخوانده بودم، با یگان مرکزی آموزشی تجارت نرفته بودم و بعد برای آن رفتم که باید رشد میکردم. هیچ گونه فهمیش و تصورات نداشتم. کارگرانم زیاد میشدند، کار را اداره کردن در کار بود. برای اداره کنی آدمان نمیرسیدند. طبیعی است که من به یگان روز استراحت کار میکردم. یگان روز با مغازه نآمده نمیتوانستم. باید دائم به اینجا میآمدم و میدیدم که همه کارها خوب جریان دارند. من در یاد دارم باید که دائمی نظارت میکردم. در یاد دارم به شما گفته بودم که با ماستر کلاس ها روید. آنها در کنسولتاسی من بودند و گفتم بچه‌ها با ماستر کلاس های من روید، مشکلاتتان خیلی زیاد است. او گفت چند روز؟ من گفتم 21 روز. او گفت که چی ها میگویید؟ وقتی از آنجا برمیگردم هیچ چیزم نمیماند. بله. من یک نوع واکنشی خیلی جدی کرده بودم. با مدت 21 روز با ماستر کلاس رفتن برای من خیلی وزنین بود. من از 1-2 روز بیشتر مغازه رو مانده رفتن نمیتوانستم. و این برای من قدمی خیلی جدی بود. و طوری شد که وقتی پیش شما رفتم الکی 21 روز نه بلکه 1 ماه برنگشتم. تو رفتی تمامی ماه. بله من تو با ماشینت رفته بودی؟ با ماشین رفته بودم. من و زنم الکساندرا با ماشین رفته بودیم. بله و بعد 1 ماه من آمدم، مغازه در جایش بود، با هیچ کجا گم نشده بود. از همه عجیبش بعد همان من فهمیدم که استراحت کردن و یگان کاری دیگر کردن هم در ممکن همین بوده است. شکل تجارت ساختن هم ممکن است. وقتی ایوان و زنش به ماستر کلاس آمدن من در یاد دارم که لطفاً بگو ما در ماه ایون وای کردیم و نامش چی بود؟ در ماستر کلاس ها چی خوب در یادت مانده است؟ لطفاً بگو. در ماستر کلاس ها پیش از همه مشق ها در یادم مانده است. از 6 تا 8 بار خستن آن مشق ها را کردن برای اکثری آدمان دشوار بود. من بعد فهمیدم که آن به ما نیروی تازه میبخشد. مشق به من خیلی پسند آمده بود. غیر از این وقتی که ما در کوه ها بودیم آنجا طبیعتی فراموش نشونده داشت. تلفن های موبیلی نبودند. دریاچه سرد. ما در آن آبازی و شناوری کرده بودیم. بر زمین همه آدمان به یک هدف رو آوردند. همه طبع بالیده داشتند. همه خوش اخلاق بودند. کسانی که سیگار میکشیدند در همانجا سیگار کشی را بس کردند. آدمان دیگر به دوستان خود تأثیری مثبت میرساندند. با ماشینی ماه شوی گفتند. در آنجا همه ماه شد. خربزه از خربزه رنگ میگیرد. آنها درباره یک موضوع صحبت میکردند. نتیجه های آموزششان را با همدیگر میگفتند. در حال آن تجربه ها را در تجارت خود استفاده میبردند. این همه را محاکمه میکردند. همه دانش و تجربه های خود را میگفتند. غیر از دانش های شما ما از دیگران هم دانش و معلومات میگرفتیم. آنجا هر روز بحری دانش و معلومات خروشان بود. باز کینوکلوب پسندم آمد. آن خیلی عالی بود. دوستان عزیز، ماستر کلاس های ما در چنین فرمت میگذشتند. حالا آن در 1 سال 2 بار می شود. پیشتر ما 1 بار میگذاشتیم. آن چنان تهیه شده است که نفسکشی آدمان از نو کشاده شود و هماهنگی آن به راه مانده شود. و از همه مهمش این است فکرانی درست را جاری کردن در مغز سر انسان و این چنین در خصلت او و در این قطار کشادن همان استعدادهای خدادادی او. این به شبهه سیستم یک چند دسته است. سیستم یک چند دسته که دوام سالهای زیاد من از استادان خودم آموختم. برای همین ما آنجا جاری میکنیم ارزش‌های معنوی را، دانش اقتصادی را، فهمیش و تصورات جسمانی را. همش از همین طرف تشکل می‌یابد. وقتی شما ساعت 6 خسته رفته مشق میکنید و بعد به بلندی کوه‌ها میبرید، خوب است. دریاچه کوهی هر روز به طور حتمی. بله آن خیلی عالی بود. من گپ ندارم. آبی خنک و غیره و هاکذا. برای چی؟ برای آن که لازم است تا انسان در حقیقت
خصلت خود را به طور جدی به قالب معین درآورد، چون که در پیش تو هدفهای بزرگ هستند. به آنها رسیدن در کار و مخصوصا قله را فتح کردن بی‌نهایت دشوار است. باز اگر خصلت هنوز تشکل نیافته باشد، به هدف رسیدن و تسلیم نشدن این از همه مهم است. من می‌بینم که در باطن تو وای محرکی که مستحکم نصب شده است. از همان زمانی که تو پیوسته دوام می‌دهی، رشد می‌یابی. آفرین، خیلی خوب است. این به من بسیار پسند است. برای آنکه نقطه ای ایون را من در یاد دارم. گردش ماهانه تو همان سالها چقدر بود؟ به فکرم 10-15 میلیون تنگه بوده وقتی که بار اول به کنسولتاسیون من آمده بود. همین قدر بود. نه همین خیلی. 70 کوادرات مغازه داشت، 5 انبار داشت. 80 و چند تا کارمند داشتی همین خیلی؟ 80 و چند تا کارمندان داشتیم. بله و ما همون وقت آهسته آهسته کار را سر کردیم. لطفاً به من بگو. خوش. وقتی که تو از مستر کلاس برگشتی، کدام دانش‌های گرفته‌ات را در عمل جاری کردی؟ мо вақте дар мастер-классҳо будем, аллакай сарфаҳм рафтем. Мо тиҷорати худро дарк кардем. Мо лоиҳаамонро ҳимоя кардем ва рисолати мо дар ҳамон ҷо тавлид ёфт, ки мо бозичаҳоро намефурӯшем, балки ба кӯдакон хурсандӣ мебахшем. Барои ҳамин ин рисолат ҳамон ҷо ташаккул ёфт. хурсандӣ ба кӯдакон ва хушбахтӣ ба волидон. Ин шиор, яъне ин рисолати мо маҳз дар ҳамон ҷо ташаккул ёфт, пайдо шуд. кор аз нав сар шуд. ва баъд фикру фаҳмиши фароғ кардани кор пайдо шуд. бале. ҳамчунон китобҳои шумо ба ман илҳоми тоза бахшиданд, кӯмак карданд то ки ба пеш қадам монам. хонда, дониш гирифта ба пеш ҳаракат кардам. ин хеле муҳим аст. он ба ман илҳом бахшид ва кӯмак кард ки ба худам бовар кунам. роҳи ман кушода шуд. дари хониш боз шуд. мо онро баъди хатми мактаб фаромӯш карда муддате партофта будем, яъне хонданро. ҷанбаи мусбии дарсҳои мо дар он аст ки мо пеш аз ҳама фикрониро, маҳз фикронии стратегиро тайёр мекунем. нигоҳи стратегӣ, фикронии стратегӣ, ин падидаҳо барои соҳибони тиҷорат хеле зарур ва дар корӣ мебошанд. ҳамчунон хеле фоиданоканд. баъд пеши ӯ имкониятҳо қадам ба қадам пайдо мешавад ва ғайра. баъди он ки ту ба ин ҷо баргашти, тахминан давоми 3 сол мо бо ҳам будем. то соли 2016 ту аз ман дарс мегирифтӣ. ҳамон вақт ту аллакай 3 мағоза кушодӣ. ман дар ёд дорам, яктоаш дар сари роҳи чороҳа буд ба фикрам, аз он тараф дар он су, дуруст? бале. ду ошёна. ва баъд ту боз як тои дигар дар шакли супермаркет кушодӣ ва баъд боз як бинои дигарро харидӣ, агар хато накунам. меравем ва баъд нишон медиҳӣ. ва мо дар дарун каме дар бораи тиҷоратат гап зан, агар ҳоло онҳо дар ҳамон ҷо бошанд. мебинед, хушомадед. дарҳо кушодан. хушомадед. мо махсус хушомадед навиштем, барои он ки вақте ин дар навишта шудааст. ҳатто дар бо металл навиштаем. ин ҳамаро махсус тайёр кардем, то ин ки як нав хушпазироӣ, эҳсоси хушпазироӣ бошад, ки мо аз дидори мизоҷони худ шод мешавем. дари мо доим кушодааст. тасвир шуданд. хеле тариқи лазер бурида шудааст. бале, хеле зебо. ман мебинам ки ҳоло маркетинг ва нуқтаи расиши ту хеле хуб баромонда шудааст. хуб фикр карда шудааст. нуқтаҳои расиш хеле зиёданд. ин хеле хуб аст. замоне ман бо ёварам Ирина дар ҳамин ҷо мезистам ва замоне мағоза мекушодем, ин ҳамаро карда будем. ҳар рӯз ба ин ҷо даҳҳо бор даромада мебаромадем ва инро худамон сохтем, гӯем мешавад. хуб, биё медароем. дар ин қисмати мағоза мо барои мизоҷонамон рӯҳияи солинавӣ ташкил мекунем, то ин ки барояшон хеле хушоянд бошад, форам бошад. аллакай тайёриҳоро сар кардед? бале, ҳоло дар ҳама мағозаҳои мо ба соли нав тайёрӣ мебинанд, то ки одамон ба мағоза даромада таъбашон хушу болида гардад, нерӯи тозаи мусбӣ гиранд, хушбахтиро эҳсос кунанд, хуллас аз харидашон лаззат баранд. дар ин ҷо ҳама чиро худи кормандони мағоза тайёр ва ташкил мекунанд. ҳоло дар ин ҷо чароғҳои гуногун мемонанд ва ин ҷо дурахшону ҷилонок мешавад. меравем. зебо мешавад. марҳамат. хуб, ана дар ин ҷо соли нав аст. бале, аллакай соли нав сар шуд. آفرین. در اینجا بینید مهمش محصولات ما هست. من و ایرینا فکر کردیم که در اینجا در دیوار هر گونه رسم و چیزهای جالب رو چسبانیم. این زردیواری ها محیط اینجا رو دیگر می‌سازند. انا اینها بله. برای آن که ما باید اینجا رو تعمیر می‌کردیم. بله. در شتوکاتورکا خراجات زیاد می‌رود. ما اینجا رو تنها پوخ کردیم و همین طور تعمیری زود و آسان و سبک نمودیم. با شتوکاتورکای پیشینه به مشکلی‌های زیاد. ما محیط اینجا رو با همین گونه زردیواری ها آرا دادیم و چنین یک محیطی رو تشکیل کردیم که فضای کودکانه است. وقتی به اینجا کودکان بیاین چشمانشان می‌درخشد. خیلی زیبا. اتمسفر کودکانه یعنی. اتمسفر خیلی زیبا پیدا شده است. تو چند نمود بار داری؟ 35,000 نمود. 35,000 نمود؟ 35,000 بله. خیلی خوب خیلی خوب. آن طرف مغازه آن قسمت هم از آن شماست درست؟ بله در آنجا همش از آن ماست. از اینجا گذشته میروی تا آخر. ما با آشانه دیو میبریم. بعد با آفیس میرویم. بله یعنی آنجا قسمت دیگر است. آنجا آفیس. در دوامش انبارهایتان هست. آنا در اینجا میزی نیم دوره هست. مخصوص فرمایش دادیم.
мизоҷ метавонад аз ҳама тарафҳо биёяд. дар ин ҷо боро тафтиш мекунанд. ин мизи тафтиш аст. аввал тафтиш кардан дар кор. мизоҷ метавонад ба ин ҷо ба ин ҷо ба ин ҷо биёяд. хеле зиёд аз ҳама тараф, то ки барои онҳо қулай бошад. ин хеле муҳим аст. 35000 намуди бор тамоман кам нест. ин ҷо ошёнаи дуюм, бетонашро мо худамон рехтем. ошёнаи дуюм набуд, танҳо ҳуҷраҳои баланди 7 метра буданд. ва мо ин ҷоро аз нав ба нақша гирифтему аз нав бунёд кардем худамон. аввалин корҳое ки ману то амалӣ намудем ба ту гуфта будам ки анборҳоро нест кун. дар ёд дорӣ? бале Саид Раҷабович, бале. баъди он вақте ки гуфтед ҳоло мо танҳо як анбори хурдакак дориму тамом. ягон анбори дигар надоред? бале, танҳо якто дорем. ҳамин ки борро биёранд дарҳол дар рафҳои мағоза ҷо мекунем. анборҳои дигар надорем. танҳо вақте ки борҳои мавсимӣ бошанд ба монанди лижаҳо ва ё бассейнҳо ки онҳоро барвақттар харида мондан дар кор, пас бояд онҳоро муддате нигоҳ дорем ва мо дигар анборе надорем. дӯстони азиз, яке аз корҳои муҳим ки дарҳол дар тиҷорати иван ҷорӣ кардем аз ҳамин буд. чунки вақте мебинӣ ки ӯ як мағозаи 70 квадрата вале 5 анбор дорад, пас бояд як чиро дар хотир гирем. мо пурра аз анборҳо халос шудем ва ҳама борҳоро дар рафҳои мағоза ҷо кардем. баъд ҳамон вақт ту зуд дар 2 сол 3 мағоза кушодӣ. дар ёд доред? бале. дар 2 сол. вақте шумо борро дар анбор нигоҳ доред, танҳо онҳоро мушҳо мебинанд. он то рафт кӯҳна мешавад. мизоҷон онро дида наметавонанд. дар рафҳо ҳама мебинанд. хулоса дар 2 сол 3 ва 4 мағоза кушодед ва ҳамон вақт дар анбор нигоҳ доштани борҳоро дарҳол бас кардед. ҳама борҳо дар рафҳои мағозаҳо. мардум меоянд, мебинанд, мехаранду мераванд. кори дуюмро дар ёд дорӣ? ману то боз як кори муҳим карда будем, агар хуб дар ёд дошта бошӣ. ман инро аз он дар ёд дорам ки ту борро аз Алмато қабул мекардӣ. бор таъмин кунандагон танҳо аз Алмато буданд. бале. ва баъд мо мустақиман ин корро оғоз кардем. ту гуфта будӣ, вау устод, онҳо харидани бори зиёд талаб мекунанд. ту қаблан доим аз Алмато мегирифтӣ. баъд мо борро мустақиман мегирифтем. баъди 2 сол ту бо тахминан 42 завод ҳамкорӣ мекардӣ. ҳоло бо чанд завод ҳамкорӣ мекунӣ? ҳоло ман ҳатто аниқ намедонам. тахминан бо 60 ё 70 завод. ҳисоб накардам. ҳоло бо ҳамашон мустақиман кор мекунӣ, дуруст? тахминан бо 50 завод доимӣ кор мекунем. доиман нею мустақиман ҳоло кор мекунед? бале, мустақиман. бинандагони азиз, ин дуюмин кори муҳим буд ки мо бо Иван амалӣ кардем. барои он ки ӯ одатан ҳамон вақт аз Алмато бор мегирифт ва мо нишаста бо ӯ ҳисоб кардем. хеле калону назаррас буд. фарқияти нархи аслии бор ва нархи фурӯшиаш дар ёд доред? бале. фарқияташ хуб буд. вақте мо ҳисоб кардем, ин фарқият хеле калон буд. баъд Иван гуфт, устод, онҳо мехоҳанд мо бори зиёд харем. барои бори зиёд харидан мағозаҳои зиёд доштан дар кор. агар шумо мағозаҳои зиёд дошта бошед, пас метавонед борҳоятонро зуд нав кунед, яъне борҳоро зуд мефурӯшед. ва баъд ман хуб дар ёд дорам ки тахминан дар охирҳои соли 2016 ту бо 42 ё 43 завод мустақиман кор мекардӣ. инҳо муҳимтарин корҳое мебошанд ки дар тиҷорат бояд дар амал татбиқ кард. агар шумо бо бор таъмин кунандагон мустақиман кор кунед, пас шумо онҳоро хуб медонед ва имконияти шумо бештар мегардад. бале. назар ба миёнрав ин беҳтар аст. бале, онҳо мехоҳанд ки бори зиёд харед, пас бояд мағозаҳоро зиёдтар кунед то ки имконияти калонтар кардани гардишро дошта бошед. бо гузашти вақт дертар боварӣ ба якдигар зиёдтар мешавад. муносибат бо заводҳо хуб мешавад. он гоҳ борро пешакӣ бо қарз бе пули нақд ҳам гирифтан имконпазир мегардад. яъне пули борро баъди 1 моҳ ё 2 ҳафта медиҳӣ. ту ин ҳамаро маслиҳат мекунӣ дар асоси боварӣ ба ҳам. ва боз дар бораи ягон мушкилот, борҳои вайрону брак маслиҳат кардан мумкин аст. агар ту мустақиман кор накунӣ, пас чунин имкониятҳо нахоҳанд буд. нозукиятҳо хеле зиёд аст. боз дар мастер-классҳо ба ман он писанд омад ки мо ба кӯҳ рафтем. дар он ба мо Элдельвейс оварданд. он як растаниест ки ба китоби сурх шомил шудааст. растании нодир. дар он ҷо як бачаи аҷоибе буд. намедонам ӯ кӣ буд, ошпаз буд ё каси дигар. ва ӯ гуфт, одамон мегӯянд ки ӯ худашро таъриф накард. гуфт ки одамон мегӯянд ки ғизоҳои мо хеле бомазаанд. ҳамин хел лаҳзаҳо ба ман бисёр писанд омаданд. бубинед, ӯ чӣ хел аҷоиб гап зад. баъзе чизҳоеро ки мо ҳис намекардем, шумо ба мо мефаҳмондед, шарҳ медодед ва гуфтед ки аҳамият диҳед. онҳо чӣ хел олӣ гап мезананд. ин хеле гуворо буд. тарзи суханронии онҳо хеле ҳам аҷоиб буд. ин маркетинг аст ва дар ҳақиқат дар он ҷо атмосфера хеле хуб созмон дода шуда буд. барои он ки мо ҳамин хел кор мекардем. барои ин ҳамаро ташаккул додан, барои фикрониро иваз кардан, барои он ки роҳбар ба таври стратегӣ хуб фикр карда тавонад. дар мастер-классҳо мо маркетинг, идоракунии кормандон, ҷараёни бизнес, идоракунии иқтисодиёт ва ғайраро хуб меомӯзем. ин хел дарсҳо зиёданд ку. хуб, лутфан бигӯ, айни замон ту чанд мағоза дорӣ?
من 6 مغازه دارم. 6 مغازه؟ بله. تو شکل مغازه ها را دیگر کردی. شکل مغازه ها مثل سوپرمارکت ها شدن. بله، یعنی وقتی مغازه بود ما در مغازه چگونه پرینسیپ داشتیم. پرینسیپی خریدار وقتی به مغازه میایی در کاغذ مینویسی یک دونگی بار در رفع و بعد به تو از انبار میدهند و این مشکلات خیلی زیادی داشت. همین گونه بیزنس مدل بود. بله، همین گونه بیزنس مدل بود. مشکلات خیلی زیاد بودند برای آنکه گاه رنگی در کاریش رو نمی آوردند، گاه بار رو از انبار یافته نمی توانستند و یا کودک بار رو از رفع میگیرد، آن رو گرفته است و رفتن میخواد. والدانش میگویند که آن را مان. بله، میگویند که آن را مان. کودک میگوید که نه. بعد والدانش میگویند که نه، با تو از انبار میدهند. آخر کودک نمیفهمد. گریه رو میبردارد. من همین را میخواهم میگوید. بله. و آدمان دوست نمی داشتند که به چنین مغازه ها با کودکانشان بیایند، چونکه نمی شود. و ما این همه رو شنیدیم، دیدیم، تحلیل کردیم، اهمیت دادیم و اینجا رو سوپرمارکت کردیم، چونکه آدمان شکایت کردند، با آنها پسند نبود. آنها میخواستند که در حال از رفع گیرند. میخواستند که در کاسا با میزاجان هر چه زودتر خدمت رسانند. میخواستند که همه‌اش زود اجرا شود. کارشان زودتر حل شود. زود درآیند و برآیند. هیچ کس آنها را ندارد. در اساس این همه ما همین مغازه سوپرمارکت را ساختیم. این ایده به وجود آمد. بله. تمام هر چی که مشتری میخواد همان و ما همون خیل کردیم. هر چی که میزاج میخواد ما همون رو به او میدهیم. نمودی بارهایت هم خیلی زیاد شدن. در یاد دارم که همون وقتها تو کاتشا، کالاسکا، ولاسیپدها داشتی. نمودی بازیچه‌ها خیلی کم بودن. حالا باشد تو بارهای خیلی زیاد داری. 35000 نمودی بازیچه‌ها خیلی زیاد است. خیلی زیاد. برای آنکه این اودیتوری بیشتری آدمان را جلب می‌کند. وقتی نمود و مقدار بارها زیاد باشند، پس میزاجان هم زیاد میشوند. حالا بارهای ورزشی هم داری. بارهای ورزشی کودکانه. بله. عموما همه چی را داری. آدمان میگویند که اگر همه بارها را از یک جا خریدن خواهید، پس به انتوشکا روید. در اینجا همه چی است. کاملا همه چی. بله، میآیند و میخرند و میروند. همه نمودی بازیچه‌ها را از اینجا میآورند. حالا با کدام زوادها همکاری میکنید؟ منظورم از کدام کشورها بار میارید؟ روسیه، قزاقستان و یا شاید از خیتای؟ از خیتای، روسیه، ازبکستان، بلاروسیه. یعنی از کشورهای زیاد. بله. این خیلی خوب است. حالا تو در مجموع چند کارمند داری؟ خوش نگاه کنید. اول ما 250 کارگر داشتیم. بعد آن که ما آموزش و عملی نمودن را سر کردیم، اصلاحات وارد کردیم. کارمندان کم شدند. 90 کس ماندند. توانستی که از 250 کس ما کارگران را به 90 کس رساندیم. فایده کار زیادتر شد. خراجات باشد کم. آنها همون کار را میکنند. بله. تنها این کار را 3 مرتبه تستر میکنند و کارگران 3 برابر کمترند. خیلی خوب. یعنی این بهبودی کلان بود. ما این خیلی خوب است. ما خیلی زود به پیش قدم ماندیم. ما همه کار را آسان‌تر، بهتر کردیم. عادی‌تر کردیم. کارهای نادرکار را از بین بردیم. یعنی بیوروکراتیا را نیست کردیم. به نتیجه نهایی اهمیت دادید. نتیجه نهایی و کارهای نادرکار را از بین بردید. کارهای نادرکار را از بین بردید. این خیلی مهم است. این البته یک بهبودی بود، چون که 250 کس این از حد زیاد است. وقتی تو نمودهای گوناگونی بسیار داری و کارگرانت هم بسیار باشند، پس باید آنها را کم گردانی. خیلی خوب. آفرین. عالی. خیلی خوب. لطفاً بگو تو 6 مغازه را چطور اداره می‌کنی؟ چون که تجربه های تو میتواند به بسیاری ها کمک کند. من در نظر دارم که سیستم نظارت حسابات را چطور براه ما هر ماه ریویزی داریم. ریویزی گذرانده می شود. اینوینتاریزاسیا و ریویزی دائمی می شود. 35000 نمود بارا شما بی‌ملال از نظارت میگذارید. ما در چقدر وقت ریویزی میگذرانیم؟ در 5-6 ساعت. هنگامی کشاده بودنی مغازه، هنگامی کار کردنی آن. رجه کاری مغازه ویران نمی شود و در 5-6 ساعت کار حل می شود. یعنی قبلا این کار را در مغازه ما آدمانی زیادی میکردند. مغازه محکم بود. حالا تخمینا چند آدم؟ اگر پیشتر تخمینا 18 کس و حاضر تخمینا 10-12 کس. پیشتر تخمینا 18-20 کس اشتراک میکردند و تمام شب به خطاهای زیادی راه میدادند. تمام شبانه روز کار میکردند و باز خطا میکردند. و مغازه محکم. و باز مغازه را محکم میکردیم. حاضر در 6-8 ساعت میکنند. و باز 8-10 نفر. هنگامی کار کردن مغازه. دوستان عزیز، من میخوام که شما برای خود این رو خیلی خوب آموزید، زیرا آدمان زیادی که تجارت دارند محض همین گونه عذاب میکشند. دقت کنید. نظارت حسابات. او کمی پیش گفت که پیشتر 18-20 کس این کار را میکردند و باز تو مغازه را محکم میکردید. بله. یک شبانه روز کار میکردید یا 2 شبانه روز؟ یک شبانه روز. یک شبانه روز و بعضا تمام روز و شب. بله. و باز خطاهای زیاد. 15-16 ساعت و باز خطاهای زیاد. آدمان مانده میشدند. آنها هم
шабона ва ҳам рӯзона кор мекарданд. Рӯзона кор кунед, пас кори шабона кардан мушкил аст. вақте ки моҳ ва инвентаризатсия ба охир мерасад, ту сахт асабӣ мешудӣ. якум асабӣ мешудам, дуюм ин ки рақамҳо пур аз хатоҳо буданд. ва мувофиқат мо фаҳмида наметавонистем ки боз чӣ қадар бор ҳаст ва чӣ қадар нест. рақами мушаххасро мо ҳеҷ гоҳ фаҳмида наметавонистем. мувофиқат намекард. он чӣ ки ту дар компютер дорӣ ва он чӣ ки бо компютер мувофиқат намекард. ҳозир 5-8 ва ё 10 кас метавонанд ин корро дар 8 соат иҷро кунанд. бале, ҳангоми кор кардани мағоза. ва боз мағоза кор мекунад. мағоза кор мекунад. мо ба зиён тоқат надорем. вақте мағоза маҳкам бошад, мо ҳеҷ чиз намефурӯшем. бале, мағоза тамоми рӯз маҳкам ҳозир бошад, ҳам мағоза кор мекунад ва ҳам онҳо. барои ин корро кардан чӣ ба ту кӯмак кард? барои он ки аксарияти бинандагони мо соҳибони тиҷорат мебошанд ва онҳо аз ҳамин азоб мекашанд. ин дарди онҳост. барои ҳамин мо ҳоло чӣ кор мекунем? чунин шогирдонамонро нишон медиҳем ки дар кори худ муваффақанд ва тахминан 5-10 маслиҳатҳои хуби фоиданок медиҳем, то ки он нафароне ки ману туро тамошо мекунанд инро фаҳманд ва раванду кори худашонро осонтар кунанд. чӣ ба шумо кӯмак кард? дар ҳақиқат ҳамаш оддист. танҳо баъд аз ҳар як ревизия мо ҳисобу китоб мекардем ва тамом. яъне пас аз ҳар як ревизия мо таҳлил мекардем. хатоҳоямонро ислоҳ менамудем, хатоҳоро бартараф мекардем ва ҳалли системавӣ қабул менамудем. маҳз ҳалли системавӣ. решаи хато дар куҷост? шумо решаи асосиро меҷустед. решаи асосии хаторо меҷустем. чаро дар ревизияҳо хато мекардем, инро меҷустем ва пас аз ҳар як ревизия боз хатоҳоро ҳаллу фасл мекардем, ислоҳ мекардем, ҳаллу фасл мекардем, ислоҳ мекардем, назорат менамудем ва дар асл ин ҳама оддист. дӯстони азиз, ана ҳамин яке аз падидаҳои хеле муҳим аст. барои чӣ? вақте ки ана ҳамин гуна ревизияҳо гузаронда мешаванд, одамон дар бораи он фикр намекунанд ки хатои системавӣ дар куҷост. дар ин бора фикр намекунанд. онҳо фикр мекунанд ки кӣ хато мекунад. онҳо гунаҳгор мекунанд. ҳамеша одами гунаҳгорро мечунанд. ягон бечораро гунаҳгор мекунанд. сашаро ва ё наташаро онҳоро гунаҳгор мекунанд ва мегӯянд ки ҳеҷ намешавад, бетартибона. дар асл онҳо намефаҳманд ки бояд ба ташкилкунии ин кор таваҷҷӯҳ зоҳир карда шавад. танҳо вақте система гунаҳгор аст, на одамон. гапсари он аст ки 2% одамон гунаҳгоранду 98% система. 98% система. бале, ма системаи ташкилии ин инвентаризатсия ва ё системаи ташкилии ин механизм, ман фикр мекунам ки эҳтимол тағйиротҳои хурде дар худи система ин ҳамаро ислоҳ мекунад. албатта. аммо он тағйиротро ёфтан дар кор, муайян кардан дар кор. хоҳиши ёфтани онҳо бошад бас аст. бале, ва бояд ҳиссиёт хуб фикр карда ёфтан дар кор. фикр кард. ин хеле муҳим аст ки дар тиҷорат амалӣ намудан дар кор аст. ман мехоҳам ки ту боз як ҳодисаро нақл кунӣ. вақте ману ту корро сар кардем, дар ёд дорам ки дар арафаи соли нав бисёр китобҳои маро фармоиш дода будӣ. ту он китобҳоро чӣ кор кардӣ? дар ёд дорӣ? шумораи зиёди китоби кӯдакони нобиғаи манро аз ман гирифта будӣ. бале, ту онҳоро чӣ кор кардӣ? ман намедонам. мо онҳоро додем. ба мизоҷон? мо онҳоро ба мизоҷон додем, ба мактабҳо бурда додем. ба синфҳои 10-ум, 11-ум ман ба духтарам ҳам дода будам, ӯ ҳам ба ҳаммактабонаш дода буд. офарин. хулас мо он китобҳоро ба ҳама тақсим кардем. яъне маълум мешавад ки туҳфа кардем то ки танҳо ман дар ёд дорам. бале. вақте омадам, ман дар ёд дорам ки ту гуфтӣ ҳар касе ки бозичаҳоро мехарад, мо ба бачаҳои беҳтарин ин китобро медиҳем. ин ягон хел натиҷа дод? ва ё падару модарон ба ин чӣ гуна вокуниш нишон доданд? дӯстони азиз, шояд шумо бо китоби кӯдаки нобиғаи ман шинос бошед. ин китоб барои падару модарон навишта шудааст, аслан на барои кӯдакон, балки барои волидон, то ки падару модарон тавонанд ки доим бо кӯдакони худ кор кунанд, ба фарзандон кӯмак кунанд, то ки неъматҳоро сарфакорона истифода баранд, заковати иқтисодӣ, то ки кӯдак хислати хубе пайдо кунад, то ки кӯдак худшинос бошад, хоҳиши инкишоф ёфтан пайдо кунад ва ғайра, то ки ӯ фикри эҷодкорона дошта бошад ва аз ҳама муҳимаш то ки ӯ мустақил бошад. аз ҳамон сину соли доштааш ӯ бояд ки минбаъд мустақил шавад, ҳатто ҳар рӯзи умрашро назорат кунад ва ба тартиб дарорад ва ғайра. ин китоб кӯмаки олӣ мерасонад. иван дар ёд надорам 1000 дона ва ё зиёдтар фармоиш дод ва ба муштариёни худаш ки бозича мехаранд ӯ ба онҳо дод. бале. ва падару модарон ва ё кӯдакон чӣ тавр вокуниш нишон доданд? асосан волидон вокуниш нишон доданд, ташаккур, раҳмат гуфтанд, яъне хеле шод шуданд. ба фикрам мо ба бисёр одамон кӯмак кардем, барои он ки мо худамон хондем.
ва ба фарзандонамон низ он чиро ки ба мо волидонамон омӯзондаанд меомӯзонем. Замона дигар мешавад. Ҳоло ҳама чиз тағйир ёфтааст. Ба мо падару модаронамон дигар хел омӯзондаанд, вале ҳоло баъзеҳо замонавианд ва боз баъзеҳо замонавӣ нестанд. Чунин андешаҳо ҳам ҳастанд, ки фарзанд бояд озод бошад, бояд худаш истеъдодҳояшро инкишоф диҳад. бале, ин хеле зарур аст. Яъне ман фикр мекунам, ки он китоб ба одамони зиёд бисёр кӯмак кард. Ташаккур. Он як қадами хеле ҷиддӣ буд. ба ман хеле писанд омад вақте гуфтанд, ки ман мехоҳам ин китобро ба хонандагони синфи 10 ва 11 ҳамчун дарс ва ё фанни мактабӣ гузаранд. Бе ин ҳам ҳоло фарзандони худамро мебинам. Писари ман 15 сола аст. Саволе пеш меояд. Ҳоло ӯ то кадом андоза маълумоти иқтисодӣ дорад? Пас аз як чанд сол ӯ ба ҳаёти мустақилона қадам мемонад. Пас аз як чанд сол ӯ ба ҳаёти мустақилона қадам мемонад ва оё метавонад, ки пулро сармоягузорӣ кунад, дуруст истифода барад, пул ҷамъ кунад ва ғайра? Ки ба ӯ дониши иқтисодиро меомӯзонад? бале, ва аз ҳама муҳимаш ин аст, ки ақаллан дар худ интизоми иқтисодиро ҷорӣ кунад. Ақаллан, то ки ӯ ба нақша гирифта тавонад. ҳоло бояд ба чӣ пул сарф кунад ӯ дертар ба чӣ? Он хеле. ҳоло мо давоми ҳамин суҳбат ба модели идоракунии ҳисоби тиҷорат гузаштем. Тамом, ҳоло мо ба ҳар ҳол ба модели ҳисобот гузаштем ва ҳамаи одамон дар ҳаёти худ чунин ҳолатҳоро аз сар мегузаронанд. Аммо ман аз одамони зиёд дар бораи ҳамин системаи шумо, дар бораи модели ҳисобот шунида будам ва одамон мегӯянд, ки бо шарофати он мо ҳамин хел шудему, ҳамин хел зиндагӣ мекунем. ин бисёр кӯмак мекунад. китоби ман ва пулро ёбед. дар он модели идоракунии ҳисобот ҳаст, буҷаи оилавӣ. он давоми солҳои зиёди кории ман омода шудааст ва дар зиндагӣ бисёр фоиданок аст. ва боз агар дар тиҷорат ҷорӣ кунӣ, натиҷаҳои хеле олӣ медиҳад. ман фикр мекунам, ки барои одамоне, ки бо маош кор мекунанд ва ё қарздор ҳастанд, он бисёр кӯмак мекунад. ин наҷот чунче аст. мӯъҷизанок аст, ки ба кас ёрӣ мерасонад ва ё барои ёфтани сурохиҳои киса ёрӣ мерасонад. Мо дар дарсҳо хондаем, ку баъзеҳо намедонанд, ки шикофии кисаашон дар куҷост. Тахминан 500 квадрат хона мехаранд. ду кас зиндагӣ мекунанд ва ҳама пулашон барои хонаашон сарф мешавад ва боз пул намерасад. ана ҳамин гуна ҳолатҳоро бисёр одамон намефаҳманд. бале, бисёр одамон пул кор мекунанд, ресурсҳо пайдо мешаванд, ресурсҳоро идора кардан дар кор. вақте ресурсҳо пайдо шаванд, онҳоро идора кардан дар кор. бале. айнан ҳамин хел пулро ҳам. биё ба мо давоми мағозатро нишон марҳамат кунед. мо ба шумо машҳуртарин ҷо ба ошонаи дуюм баромаданро нишон медиҳем. зинаро мебинем. биёед меравем. биё. дар ин ҷо бозичаҳо деворҳоро мешикананд ва ба мағозаи мо медароянд. мефаҳмед? яъне ба бозичаҳо аҳамият диҳед. аз кӯча онҳо деворҳоро шикастанд ва ба назди мо зада медароянд. ба мағозаи мӯъҷизаноки мо қаҳрамонони филмҳои тасвирӣ деворҳоро зада мешикананд ва ба ин ҷо медароянд. ана нигоҳ кунед, аҳамият диҳед. бале, ман мебинам. дар ин ҷо, дар ин зина чунин як фотосессия ҳаст. ҳамеша онҳо доим сурат мегиранд. инҳо барои кӯдакон қаҳрамононанд. бале. ин як зинаи олист, беҳамтост, ҳайратовар. ин зардевориҳо фикри шумо буд? бале, ин ҳам ПВХ аст. мо часпондаем. шумо ба дизайнер идеяи худро гуфтаед? ман худам дизайнери ин идея. шумо худатон инҳоро кардед? офарин ба шумо. ПВХ-ро бо ширеш часпондем ва тамом. ин ҷо плёнка аст. вақте одамон даст мерасонанд, ҳеҷ чиз намешавад. охир даст мерасонанд ку. ин ҳамаро фикр кардед, баъд супориш додед ва ҳамаро тайёр карда оварда часпондед. лутфан бигӯ, ман дар ёд дорам, ки ҳамон аввалин мағозаро вақте ки гирифте дар ёд дорӣ? он хеле калон ва дуошона буд. ҳамон қиссаро нақл кун. вақте шумо баргаштед, ту пурсиде, ки устод онро харам, ёне он дуошона ва калон буд. ба фикрам анбор ҳам дошт, холӣ буд, тамоман холӣ буд, чизе надошт. он як ба фикрам як фабрика буд. ман хуб дар ёд надорам. як бинои калони холӣ буд. бале, ҳамин қиссаро нақл кун. вақте ман омадам, дар ёд дорам, ки хеле баланд буд, сақфҳояш хеле баланд буданд, аммо холӣ буд. кораш хеле зиёд буд. ту ба ман гуфтӣ: устод, оё мо метавонем инро харем? биёед ман шуморо бурда нишон медиҳам. меарзад ё не? шумо омада будед? бале, ману ту рафта дидем. ман фикр кардам, худоё, барои ин пули зиёд дар кор аст ва ғайра. баъд мо гуфтем, хуб биё инро мегирем. ба фикрам ту онро 1 сол таъмир кардӣ, дуруст? бале, тахминан 1 сол таъмир кардам. дар аввал ман онро ба иҷора гирифтам, вале зуд нархи иҷора баландтар мешуд. дар натиҷа ин маро водор кард, ки соҳиби бинои худам шавам ва бо шарофати баланд шудани иҷорапулӣ ман биноеро харидам. ҳар бор ки нархи иҷораро баланд мекарданд, ман маҷбур мешудам, ки биноеро кобам ва харам, то ки иҷорапулӣ насупорам. ва бо шарофати ин ман 2 бино харидам. ту чӣ фикр дорӣ? гап сари он аст, ки аксари одамоне, ки моро тамошо мекунанд, фикр мекунанд ба иҷора гирифтан беҳтар аст ё харидан? ҳисоб кардан дар кор. гап сари ҳамин аст. бале,
تو اول به اجاره گرفتی. سبب بینا را خریدنت این بود که صاحب بینا نرخ اجاره را طرف بلند میکرد. بله. من تنها حساب کردم کردит چقدر میشود، در چند مدت آن پول را داده میتوانم و من فهمیدم که کردит کمی زیادتر بود، ولی بعد 5-6 سال بینا از آن شخصی خودم میشود. اگر اجاره میشد دائمی پول میدادم. یعنی حساب کردم. یعنی معلوم میشود که من در یاد دارم وقتی منو تو دیدیم منو تو حساب کردیم، ما آن را با ایپاتیک گرفتیم، مخصوص با ایپاتیک گرفتیم. برای چی؟ برای آن که اجاره پولی همراهی آنجا به فکرم 1500 متر کوادراتی بود. بله 1500 متر کوادراتی بود. من تا باید که حتما طرفی فایده‌ناک رو انتخاب میکردیم. ما این رو در مستر کلاس خوندیم. آنجا همین درس بود. در لایحه نشان داده میشد که در چنین حالت‌ها باید چیکار کرده شود. با بانک باید چطور کار کرد و غیره و هکذا. خیلی مهم است. بله مهم است که طرف فایده‌ناک انتخاب شود. برای آن که خودی نامش چی بود؟ موافق این لایحه تو حصه برابر را میگیری، هم قرض اساسی و هم فایز رو، وگرنه اول فایز و بعد قرض اساسی را. بله برای آن که ژانداربک آقا بله ژانداربک با یادم اومد. ژانداربک آقا همین مدل را ما آموزاندیم برای اینکه او خود بیش از 10 میلیون کردیت داشت. بله بعد او همش رو با فرزندانش گذاشت و با نفقه برآمد و بعد و انا همین لحظه خیلی مهم بود وقتی که ایپاتیک گرفتیم و همان لایحه نقشه خیلی کلان بازیده بود. تو هر دو مغازات رو از روی همین فرمولا خریدیم. بله یعنی دوستان اگر شما بینایی را به اجاره گیرید، شاید قهوه خانه، شاید مغازه یا چیزی دیگر باشد، پس شما میبینید که اگر چنین بینا را با ایپاتیک گیرید و پولی که هر ماه میسپارید از پول اجاره به همین پول ایپاتیک نزدیک باشد، پس در این صورت بهتر صاحب بینای خودتون شوید و از اجاره استفاده نبرید. البته چون که به این هم همون قدر پول میدهید. به این هم هر ماه همون قدر پول میدهید و طرف پول ایپاتیک کمتر ماندن میگیرد. پول اجاره برعکس، اجاره پولی فقط زیاد می شود. بله زیاد می شود. شود. اگر تو ایپاتیک گیری اون طرف کم می شود. اگر اجاره گیری اجاره پولی سال به سال زیادتر می شود. و باز یک چیزی مهم، چون این مفهومی هست، توکلی با عقلانه. شما باید توکلی اساسناک کنید. اگر توکلی بی اساس کنید پس بانکرات می شوید. گپسری چیست؟ گپسری آن است که اگر شما سر کنید، مثال شما باید به چه اهمیت دهید؟ دقت کنید، مغازه شما وجود دارد. من برای چی به ایوان گفتم که بخر؟ زیرا 3 اساس را خیلی خوب در یاد دارم. من آن اساس ها را دیدم بعد گفتم که آن را بخر. 3 اساس خیلی مهم بود. توکلی اساسناک کردیم. یکم، مغازه شما که آن الکی هست، آن باید به شما فایده خوب دهد. پرداخت هر ساله این کردیت نباید از 40% درآمد مغازه وجود داشته‌تان زیاد باشد. اگر مغازه وجود داشته‌تان در دیگر جا باشد و مکانش اجاره باشد و به شما مثلا $10,000 فایده میداده باشد، پس شما در جای دیگر ایپاتیک میگیرید و به آن مثلا $4,000 میسپارید. 40%، نه بیشتر از 40% درآمد واقعی، چون که در جای دیگر کارتان میتواند خوب رود یا بد شود. بله. اگر کارتان خوب پیش نرود، پس این برای شما توکلی بی اساس می شود و آن همه پولهای کار کرده تان را می خورد و شما به قفا می روید. این یکمین خصوصیت است که باید همیشه در یاد گیرید. وقتی شما بناگاه به این فرمولا رو میارید، 3 فرمولا است. یکم توکل اساسناک، دومش رو من خودی حاضر گفتم. کمی پیش ما به شما گفتیم اگر حساب کنید و بینید که هر ماه برای اجاره فلان مقدار پول میسپارید، اگر این پول به پول ایپاتیک نزدیک باشد، پس ایپاتیک گیرید و برای خود بینایی را بخرید. برای بینای خودتان پول دهید. صاحب بینای خود شوید. سیوم جایش مهم است. جای بینا خیلی مهم است. وقتی من و تو آمدیم، من از تو پرسیدم آن در کجاست؟ شهر به کدام سو وسیع می شود؟ تو گفتی که در اینجا کوپرو کشاده می شود. گفتی که راه کشاده می شود، پول کشاده می شود. من به ایوان گفتم تو اول رو معماری شهر را پرس، شهر به کدام سو وسیع می شود و در این نزدیکی ها چیا می شود؟ یادداری درباره کوپرو گپ زدی، بعد اون کشاده شد. اون کشاده شد و حالا وجود دارد. بله، او گفت که استاد در اینجا پول می شود. این پول پیوست می کند اکسو و پاولادار را. بله. این پول رو در دوران شوروی خواستند که بسازند ولی کار رو تا به آخر نرساندند. همین خیلی 2-3 سال پیش. این معنای آن را دارد که در نزد آن پول مغازه ها بودند، درست؟ بله، در نزد آن. بله، از آن دور نه. و چون این اساس ها بودن، یعنی جای قرار داشتهش، پس ما گفتیم می شود و من گفتم که بخر. زیرا برای همه قلای است. ما باید فهمیم دوستان. البته حاضر اینترنت همه را عوض کرده است. از آن راهی بزرگی ابریشم میگذرد. حالا اینترنت همه را عوض کرده است. زمانه تغییر می‌یابد، تجارت تغییر می‌یابد، زمانه دیگر می شود. مثال از سالهای 1995 تا سالهای 2000 و یا
2020 حتی از سال 2000 تا 2020 گوییم هم می شود. مهم آن نبود که چی می فروشی بلکه در کجا می فروشی. در کجا فروختن اهمیت کلان دارد و غیره. چیزی که خواهی فروش مهمش در کجا. بله در کجا فروختن مهم نیست بلکه جایش مهم است. بله جای فروش مهم است چون که آدمان آن را می بینند و غیره. برای همین اگر به همین سه خصوصیت جای شما موافقت کند خرید. البته حالا اینترنت هم الهه شده است. با اینترنت آدمان می توانند از همه جا سفارش دهند. بله. اما این معنای آن را ندارد که جای مغازه آنقدر مهم نیست. نه، جای و نزدیکی به جای دوم می‌فراید، ولی به هر حال آن مهم است چون که آدمان هم آنلاین و هم آفلاین می‌خرند. با اینترنت و به اینترنت اصلا در مغازه گشت و گذار کردن لذت بخش است. همراه فرزند. البته آخرین شاپینگ است. البته این به مردم راحت می‌بخشد. نگاه کن لذت چشمان. درست. انا در اینجا کودک را سر ده و او از این محیط لذت می‌برد. او یک دو بازیچه می‌گیرد. آنها به اینجا آمدن را دوست می‌دارند. آنها باید قپیده بینند، باید گرفته توپ دهند، بازی کنند. طریق اینترنت کس این لذت را احساس کرده نمی‌تواند. بله او باید این را حس کند. می‌فهمید این مزه دارد. باید قپیده مزه کند. بله کودک در اینجا راه می‌رود. می‌دونی من با فرزندانم چیکار می‌کنم؟ وقتی من به چنین مغازه‌ها می‌روم میگویم روید هر چی خواهید گیرید. باید یک بار به کودک آزادی باطنی بخشید. بگذار او در همه جا گردد قپه، سیر و گشت کند، بیند. از من میپرسند پدر هر چی خواهیم گیریم؟ بعد من میگویم هر چی خواهی بگیر. آنها در همه جا میگردند، 10 دقیقه دور میزنند، بعد میآیند، بعد نیم ساعت، بعد گردش و دیدن های زیاد، بعد به من میگویند پدر ما از اینجا سیر میشود. نگاه کن من چی گفتنیم. این به کودک کمک زیاد میکند تا که فکرانی فراوانیش تشکل یابد. بله